India's 75th Independence Day, I remember and pay my homage to all those martyrs who laid down their lives for the sake of our beloved motherland Bharatvarsha. I shall recite the famous poem Pushp Ki Abhilasha, penned by the late Hindi Rashtrakavi Shri Makhanlal Chaturvedi ji. पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला कि गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला कि गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना तुम बनमाली, मुझे तोड़ लेना तुम बनमाली। उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। নমস্কার, আমি বৃষ্টি বোস আর আমি অমিতাভ দাশগুপ্তের লেখা একটি কবিতা আমার নাম ভারতবর্ষর একটি অংশ আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি। স্টেন গানের বুলেটে বুলেটে আমার ঝাঁঝরা বুকের উপর ফুটে ওঠে যে মানচিত্র, তার নাম ভারতবর্ষ। আমার প্রতিটি রক্তের ফোঁটা দিয়ে চা বাগিচায় কফি খেতে, কয়লা খাদানে পাহাড়ে অরণ্যে লেখা হয়েছে যে ভালোবাসা, তার নাম ভারতবর্ষ। আমার অশ্রুর জল সেচে আর হাড়ের ফসফেটে খনিজ রুক্ষ কঠোর মাটিতে বোনা হয়েছে যে অন্তহীন ধান ও গানের স্বপ্ন, তার নাম ভারতবর্ষ। ভরাট গর্ভের মতো আকাশে আকাশে কেঁপে উঠছে মেঘ, বৃষ্টি আসবে। আঘাতকের স্টেন গান আর আমার মাঝ বরাবর ঝরে যাবে বরফ গলা গঙ্গোত্রী। আর কিছুক্ষণেই প্রতিটি মরা খাল, বিল, পুকুর কানায় কানায় ভরে উঠবে আমার মায়ের চোখের মতো। প্রতিটি পাথর ঢেকে যাবে উদ্ভিদের সবুজ চুম্বনে। ওডিসির ছন্দে, ভারতনাট্যমের মুদ্রায়, সাঁওতালির মাদলে আর ভাংড়ার আলোড়নে জেগে উঠবে তুমুল উৎসবের রাত। সেই রাতে, সেই তারায় তারায় ফেটে পড়া মেহফিলের রাতে তোমরা ভুলে যেও না আমাকে। যাচ্ছিরা হাত, ফাঁসা জঠর, উপড়ে আনা কলজে, ফোটা ফোটা অশ্রু, রক্ত, ঘাম, মাইল মাইল অভিমান ও ভালোবাসার নাম। স্বদেশ, স্বাধীন ভারতবর্ষ। ধন্যবাদ। क्या तारुफ पूछते हो दोस्तों, मोहब्बत की सुरीली साज हूँ मैं, जिस पर नजरे इनायत है आपकी, उस प्यार की आवाज़ हूँ मैं। प्रस्तुत है मेरी रचना जिसके बोल हैं, कितना आसान होता। कितना आसान होता है आज़ादी को गलत समझ लेना, चंद लोगों को उसकी गुमनामी का कारण बता देना। कितना आसान हो जाता है उसे पाना, अगर दुश्मन नज़र आए आँखों के सामने, या उसे पा लेने की कोई तारीख तय हो हमारे जहन में। पर क्या दुश्मन वो है जो मूर्त है, जो सामने खड़ा हो? कभी नहीं। शुरू में सबको यही लगता है, पर जब आप बाहर निकलते हो, ऊंची इमारतों के सामने झुग्गी झोपड़ियों को देखते हो, जब देखते हो कि शहर की फराटेदार अंग्रेजी के सामने गाँव की हिंदी चुप पड़ जाती है, बड़े बड़े स्कूलों में जाने वाले बच्चों के सामने कुछ बच्चों को भीख मांगते हुए देखते हो,
जब अन्नदाता को भूखा सोना पड़ता है, दूसरों के घर बनाने वाले खुद बेघर रह जाते हैं। क्यों जंगल में जब आग लगती है तो केवल मनुष्यों को बचाया जाता है? क्यों मजहबियों द्वारा तिरंगे के केवल एक रंग को दिखाया जाता है? तब लगता है मानो आज़ादी धूमिल हो गई है। पर सोचता हूँ, आज़ादी का दिन हर साल क्यों आता है? ताकि हमें याद दिला सके कि आज़ादी अभी अधूरी है। पर क्या इन मुश्किलों से हम साहस करना छोड़ दें? कभी नहीं। कभी सुना है सूरज का रथ का घोड़ा थक कर चूर हुआ, कालखंड के लाख थपेरों से हटकर ध्रुव दूर हुआ, नन्ही चींटी वजन उठाने से घबराई? कभी नहीं। किसी बीज ने मिट्टी में दब जान गंवाई? कभी नहीं। तप्त मरुस्थल में जिद्दी जड़ हो तो भू को भेद दे, तप्त मरुस्थल में जिद्दी जड़ हो तो भू को भेद दे, सीप ढूंढ स्वाति की एक बूंद अनल को भेद दे। आज़ाद फिजाओं में सांस लेना बस आज़ादी नहीं, अगर मानते हो तुम असल आज़ादी उसे, तो वो आज़ादी ही काफ़ी नहीं। धन्यवाद। Today, my dear fellow men, you will learn about some men who are for their country more than just someone who brought them victory. For when their nation was in danger, their blood boiled in anger. Without caring for their personal life, they left their parents, children, and wife. And off they went like real heroes to make the enemy feel like zeros. This man had muscles like iron and had the hearts of a lion. When the enemy faced this man, the enemy didn't know where to go then. For one of these men was enough for the enemies then. The enemy, they ran away like rats run after seeing the cats. Thus, these men saved our country, giving it a proud victory. The heroes of this story, world for the world's best military. These are the great and ever victorious, our proud Indian armed forces. Let's honor our armed forces, the men and women who serve, whose dedication to our country does not falter, halt, or swerve. Let's respect them for their courage. They are ready to what's right, to keep India safe so we can sleep better at night. Let's support and defend Indian soldiers whose hardships are brutal and cruel, whose discipline we can't imagine, who follow each order and rule. Here's to those who choose to be warriors and their helpers good and true. They are fighting for Indian values, they are fighting for me and you. Jai Hind, Vande Mataram. নমস্কার। কবি দেবেশ ঠাকুরের কবিতা ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ মানে কোনো আর্ট পেপারে আঁকা জল রঙের মানচিত্র নয়। ভারতবর্ষ মানে শুধু হর্ষবর্ধন কিংবা বাবরের বিজয় বার্তা নয়। ভারতবর্ষ মানে বিজয় সিংহের সিংহল জয়ের ফ্যাসিস্ট গৌরব গাথা নয়। ভারতবর্ষ মানে শুধু মীনাক্ষীপুরম কিংবা জামা মসজিদ নয়। ভারতবর্ষ মানে নেহেরুজির বংশানুবৃত্তি কিংবা জিন্না সাহেবের অলিখিত শ্বেতপত্র নয়। ভারতবর্ষ মানে এক ভালোবাসা, আমার, তোমার, শব্দের, সঙ্গীতের, জীবনের, আকাশের, মাটির। আমাদের প্রাইমারি স্কুলে কলু খাঁ সাহেব সাদা দাড়ি, মাথায় ফেজ, ড্রিল করাতেন আমাদের, ডান বাঁ ডান বাঁ, সস্নেহে সতর্ক করতেন, বাবা সকল পা আর হাত মিলিয়ে মিলিয়ে ফেলো। কলু খাঁ সাহেবের গোড়ের মাটিতে আজ ফেরেস্তার হাসি ভারতবর্ষের চেরাগ হয়ে জ্বলছে। বদ্রুমিয়ার হাতের কর্ণিকে শিব মন্দিরের গায়ে কত ফুল কাটা,
আর তার জোগাড়ে হয়ে মশলা মাখছে ঈশান বাউরি, নিয়ামত শেখ আর গোকুল মাহাতো এক পাটাতনে ধান ঝাড়ে। সোনালী গোবিন্দ ভোগে খামারে ঠিকরে পড়ে সোনালী আলো। পদন মাঝি দাঁড় টানত যুবতী গঙ্গায়, বৈঠা ধরত হোসেনুর মাঝি। সামলে চলো মাঝি, সামুতে কাঁচা খাকির গান, সোরাবালি সর আর ঘূর্ণি জলার ঘাট। আমার ভারতবর্ষে কোনো গেরুয়া রাজনীতিবিদ কিংবা ইমামের নির্দেশিকা নেই। এখানে কোনো সংহিতা হাদিস ছাড়াই কোজাগরীর চাঁদের অকৃপণ আলো পড়ে ঈদগার উপর, আর রমজানি চাঁদ তুলসী মঞ্চের গায়ে পূর্ণ আলো দেয়। আমার ভারতবর্ষ মানে রবি ঠাকুরের মধ্যে নজরুল, রবিশঙ্কর আর আলী আকবরের যুগলবন্দি, গণেশ পাইন আর মকবুল ফিদার রঙিন ছবি। আমার ভারতবর্ষ মানে লালন ফকিরের গান। আমার ভারতবর্ষে আমি শুনেছি মোহাম্মদ রফির সঙ্গে লতার ডুয়েট, দেখেছি পাল্লা দিয়ে আজহারের সাথে শচীনের দৌড়, খেলার মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে শুনেছি নইমুদ্দিনের তদারকি চিৎকার, বিজয়ন, আকিল, কুলজিৎ, বাইচুং, মাঠটাকে আরো বড় কর। মাঠ দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে, মাঠটাকে আরো বড় করা দরকার, অনেক অনেক বড়। নমস্কার। Hi everyone. Today in this auspicious occasion of Independence Day, Miss Shripona going to recite a wonderful poem of Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert, sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thoughts and actions, into that heaven of freedom, my Father. Let my country awake, let my country awake, let my country. When the British soldiers came to Mangal Pandey's house to inform his mother about his son's hanging, then Mangal Pandey's mother said with a smiling face, "Now, in each and every house of India, a Mangal Pandey will be born. How many are you going to kill?" Just a glimpse of how brave not only our freedom fighters but also their family was. Today, on the 75th year of independence, I, Anindo Chatterjee, take this opportunity to say a few words on this special day and how brave our freedom fighters fight war. Today, as we move freely around in independent India, we feel satisfied and contented, which is a result of continuous and stubborn efforts by our freedom fighters. Their satyagrahas, sacrifices have resulted in the freedom we enjoy today. Give me blood, I will give you freedom. We all are aware of Netaji Subhash Chandra Bose's iconic dialogue, the man who was the founder of Azad Hind Fauj or Indian National Army. Mohandas Karamchand Gandhi, also famous as Bapu, chose the way of non-violence and truth, the person who led the iconic Dandi March. Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, the trio of Binoy Badal Dinesh, Khudiram Bose, Gopal Krishna Gokhale, it was due to the efforts of these people and many other unsung heroes that we can live in a free India now. Their efforts needs appreciation just not for a day but through the entire year. We should come together and not let communal hatred divide us, as unity in diversity was the sole reason why our freedom fighters fought for. I end my speech here, wishing you all a very happy Independence Day. Thank you. नमस्कार, आज मैं विवेक वत्स आप सबके समक्ष
श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रसिद्ध कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जो अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, जिसने दिखलाया मुक्ति मार्ग, जिसने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। है वेदों का ज्ञान अमर, उपनिषदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। है जो स्वर्णव में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगदीश और अभय। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। নমস্কার। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রার্থনা। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসবুক হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়। যেথা তুচ্ছ আচারের বরু বালু রাশি, বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাহি গ্রাসী, পৌরুষেরে করেনি শতধা। নিত্য যেথা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি প্রীত, ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত। নমস্কার। तो एक रोज मैं उठती हूँ और सूरज ठीक वैसे ही निकली होती है जैसे पहले निकला करती थी। आसमान ठीक वैसे ही होता है जैसे पहले हुआ करता था, और चिड़िया ठीक वैसे ही गूंज रही होती है जैसे पहले गूंजा करती थी। पर अब कुछ तो अलग था, क्योंकि अब यहाँ से मेरी जिंदगी अलग थी। एक 13 साल की बच्ची लाखों अनजान लोगों के साथ एक रिफ्यूजी कैंप में, और क्या ही सोच सकती थी। ये सब जरूरी था क्या? ये घर छोड़कर भाग आना जरूरी था क्या? यूं अलग हो जाना जरूरी था क्या? यूं पापा को विद्रोह में जाना जरूरी था क्या? यूं माँ को छोड़ाना जरूरी था क्या? ये मार काट, ये जात पात, ये हिंदू और ये मुसलमान, ये हिंदुस्तान वो पाकिस्तान, ये सब जरूरी था क्या? इस जरूरत की कीमत भी तो कोई पूछे मुझसे। आज 20 साल हो चुके हैं। मौजूदा मैं एक शिक्षिका हूँ, बच्चों को इतिहास पढ़ाती हूँ। अब लगता है कि ऐसा बहुत कुछ है जो उस समय शायद जरूरी था, क्योंकि डर से डरना जरूरी तो नहीं। कुछ खोने के डर से सर झुकाए, मुंह लुकाए, आंख मूंदे चलना जरूरी तो नहीं। किसी की कठपुतली बनकर रहना जरूरी तो नहीं। बेकसूर होकर भी चाबुक खाना जरूरी तो नहीं। अरे कोई उनसे भी तो पूछे कि जरूरत क्या थी? क्या थी उस जान की कीमत जो बीच चौराहे गोली मार के ले ली गई? कोई उनसे भी तो पूछे जिन्हें विद्रोह पे सूली लटकाई गई। शायद हमें आजादी बहुत जरूरी थी। धन्यवाद।